हिंदू धर्म ज्ञान परंपरार एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। शास्त्र गुड़िक एक निर्दिष्ट विषय किंबा सामग्रीर अंश सहित जड़ित। यह ज्ञान को क्रमागत भाव सकलन करती। जय जगन्नाथ बंधुगण, किछि जानिबा किछि शिखिबा चैनल को हृदयर सहित स्वागत जनाउछु। आज आमे जानिबा भगवान शिव को कौन पाई केतकी फूल पसंद नुहे। बंधुगण, हिंदू धर्म बा शास्त्र अनुसार देवा देवी मानकु भिन्न भिन्न फूल पसंद अटे। आउ काहाको पुणी केउ फूल पसंद नुहे यह शास्त्र रे दर्शा जाइछि। आउ देवता बा देवी मानकु केउ फूल पसंद नुहेर भी एक एक कहानी मध्य अछि। सेथि मध्यरु केतकी फूल अन्यतम। आज आमे केतकी फूल को कौन पाई भगवान शिव को चढ़ेबा मना से विषय रे जणैबो। ता पूर्वरु आमे आपण मानकु कहिबाको चाहूछु जे भिन्न भिन्न ग्रंथ बा शास्त्र अनुसार भिन्न भिन्न मत रखा जाइछि। बंधुगण, आपण माने सुनिथिबे जे भगवान शिव को केतकी फूल चढ़ा जाए बोली, किंतु केबे सुनी नथिबे जे भगवान शिव को केतकी फूल पसंद नहे बोली। हिंदू धर्म रे सबठारु महत्व दिया जाइछि शास्त्र को, कारण यह श्रृंखला एवं शिक्षा सहित समान, जहा मार्गदर्शन एवं शिक्षा प्रदान करे। शास्त्र गुड़िकरे पदार्थ विज्ञान, वास्तु, हस्तशिल्प, जीव विज्ञान, अर्थनीति एवं उद्भिद विज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयर ज्ञान अंतर्भुक्त अटे। शास्त्र गुड़िक को दुईटी मुख्य वर्गरे विभक्त करा जाइछि। सर्वप्रथम हेला वेद। यह हेउछि सबठारु प्राचीन ग्रंथ, जहा हिंदू धर्मर मूल गठन करे एवं एथिरे ज्ञान, रीतिनीति एवं आध्यात्मिक ज्ञान रहिछि, जहाकि आम मानक जीवन उपरे प्रभाव पकाई थाए। आउ अन्यटी हेला श्रुति। एगुड़िक वेद ज्ञान उपरे आधारित एवं धार्मिक आचरण, सामाजिक नियम एवं आईन भली विषय गुड़िक उपरे मार्गदर्शन प्रदान करिथाए। आपण मानक मनरे भी आसे शास्त्र खाली ज्ञानर भंडार, ता नुहे, बरम यह सठिक जीवन जापन करिबारे शिक्षा दिए। बंधुगण, चलतु विलंब न करी एबे कहानीटी को आरंभ करिबा। केतकी फूल विषय रे शिव पुराणर एक अध्याय वर्णना करा जाइछि। कौन पाई केतकी फूल को भगवान शिव को देवा अनुचित बोली। एक समयर कथा, थरे भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु सेमानकर श्रेष्ठता विषय रे आलोचना करुथिले। सेमाने परस्पर को श्रेष्ठ बोली कहिबाकु लागिले। फलरे ए कथा को नहीं भगवान ब्रह्मा एवं विष्णु को मध्यरे धीरे धीरे विवाद उपजिला जे उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ किए श्रेष्ठ बोली। भगवान ब्रह्मा प्रथमे कहिबाकु लागिले जे मो ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता एवं जगत कल्याण निमते मो ब्रह्मांडर सृष्टि रचना करिअछि, तेणु सृष्टिकर्ता भावरे निजको श्रेष्ठ बोली कहूछि एवं दाबी मध्य करिले। यह सुनी भगवान विष्णु हसिबाकु लागिले आउ कहिले, हे ब्रह्मादेव, आपण ए कोन कहउछंती? समग्र जगत सृष्टि करिदेले बड़ होइजिब, ए केमिति संभव? तार तो उपयुक्त लालन पालन दरकार। जेमिति साधारणतः केही जणे गोटे वृक्ष रोपण करिदेले से महान होइजिब, एहा ठीक नुहे। बरम से वृक्षटीर जे ठीक भावरे जत्न बा दायित्व नेइथिबो सेई महान बा श्रेष्ठ हेबो। भगवान विष्णु पुणी कहिले, हे ब्रह्मादेव, एवं आपण ठीक जानी पारुथिबे जे श्रेष्ठ किए बोली, कारण आपण सिना जगत को सृष्टि करिथिले, हेले मु परा समग्र ब्रह्मांडर रक्षणाबेक्षण भावरे निजको नियोजित करिछि, तेणु मु ही श्रेष्ठ अटे। भगवान विष्णुଙ୍କର एमिति कथा सुनी भगवान ब्रह्मा कहिले, नाही, मु एहाको कदापि मानिबि नाही, मु ही श्रेष्ठ अटे। एमिति धीरे धीरे वितर्क बढ़िबारे लागिला। एमिति किछि समय परे निज निज भितरे आलोचना हैला जे सेमाने परस्पर को श्रेष्ठ बोली प्रमाणित करिबा पाई एक परीक्षा नेबाको निष्पत्ति नेले।
ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆଲୋକମୟ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହାକୁ ଦୁହେଁ ଦେବତା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେବତା ଦୁହେଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଲିଙ୍ଗର ଶେଷ ଧାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଦେବତା ଶିବଲିଙ୍ଗର ଶେଷ ଭାଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ବରାହ ରୂପ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ତଳ ଦିଶା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏପଟେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏକ ହଂସର ରୂପ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଫେରି ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରହ୍ମା କେତକୀ ଫୁଲକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କେତକୀ ଫୁଲକୁ। ଆଉ କେତକୀକୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ମିଛ କହି ଟିକେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ। କେତକୀ ଫୁଲ ହଁ କରିଦେଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଗରେ କେତକୀ ମିଛ କହିଲା ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇ ଫେରିଲ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି କେତକୀ ଫୁଲ ମିଛ କହିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ବି ଅଛି କେତକୀ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, କେତକୀ ଫୁଲ, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛ କୁହ। ଏହି ମିଛରେ କେତକୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କଲେ। କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ, ଆପଣ ପୁଣି ମିଥ୍ୟା କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆପଣ? ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ। ଉଭୟ ଦେବତା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାରଣ, ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାଲିକ ବି ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ କେତକୀ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ହେ କେତକୀ ଫୁଲ, ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ମିଛ କହିଥିବାର ପରିଣାମ ତୁମର ଏହା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତକୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ କେତକୀ ଫୁଲ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କେବେ ବି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କେବେ ବି କେତକୀ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।